स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभासं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु बहुत कष्ट गोटे ढाबा खोली हेले बेपार जमा होनी। आपण टिके मो ढाबार बेपार को बढ़े दियंतु प्रभु नहले मु बासी जीवी जे। भाई ओ भाई आ पूजा कौन करूछ? आ तम मिल्स रेडी हेलानी ना नहीं? मोते पूरा जोर भोक हेलानी। हेरा भाई मिल्स रेडी माने हेरा पूरा रेडी मो। एइटा परा सनिया ढाबा जेते बेले आसिले खाइबा मिलिबो। तमे एठी बस मु तम पे खाइबा पठे दउछौ। भाई कौन देवी भेज ना नॉन भेज? ओहो तमर नॉन भेज रे कौन कौन अछि कहू ना? आज शुक्रवार टारे किए भेज खाइबो? नॉन भेज रे हमर मटन चिकन चिंगुड़ी पोहड़ा अंडा सब अछि। तमे कौन खाइबो कुह? ताहले गोटे काम करो गोटे बढ़िया माछ मिलते मते दियो। अच्छा हो ठीक अछि आनुची आउ। भाई ए नियो तम माछ मिल। हेरा भाई कौन है मो कहीं खाइबा सब ची तू तू करुच? हयो भाई तमे एमितिका माछ देइछ पाटी रे दौ दौ पिता लागुची। हेरा भाई मते लागुची बोधे माछ काटिला बेले पित्तटा फाटी जाइछि रे कोन सेति पय पिता लागुथिबो मो। ताहले मु ए पिता माछ केमिति खाइबी? हेरा भाई तमे जमा व्यस्त होनी तुमको चिकन दिया जीवो जे। ओ मादिया भाई भाई की चिकन दलो। ए नियो भाई तम चिकन। छी 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 हयो भाई आ ये कोन माछ पिता लागुची चिकन खट्टा लागुची आ ये कोन की खाइया दउचो? हेरा भाई पुणी कौन होला मो? हयो भाई ये चिकन कोन मनुष्य खांती? ये चिकन पूरा बासी जाई खट्टा हो गलानी आकु खाइबो किए? हाँ 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 भाई तमे जमा व्यस्त होनी मटन आण की दउची। और रख तम मटन मु एठी आ खाइ परिबिनी मु चलिली एठू। हे भगवान प्रथम गोटे गराख आसीला भाविली भल बेपार हम देखिला बेलकु सीए भी पळेला। अरे सोनिया ने मु तो ढाबा पाई गोटे सप्ताह पाई पनीपरिया नहीं आसी ने ने। हेरा भाई काई के पनीपरिया सब आणुथिल जे बेपार तो जमा होउनी। हाँ कौन कहलु बेपार होनी? ताहले ढाबा तैयारी पे जो 50,000 टଙ୍କା मु तते देइथिली से टଙ୍କା केमिति पाइबी? बुझिला भाई बिजनेस विषय रे तमे जम्मा जान मो केते बेले लाभ हुए तो आउ केते बेले लॉस हुए तमे जम्मा चिंता करनी। बेपार हे गले मु तमरो सब पैसा देई देबी जे। हाँ हाँ मते जणा नहीं तते भारी जणा अछि। अरे तते जदि बेपार विषय रे एते जणा ताले बेपार कहीं होनी? बुझिला भाई तमे तो खाली व्यस्त हो जाउछ। बेपार करबा को हेले धैर्य धरकी बसिबा को पड़ियो मो तापर जाई की बेपार हबो। सुने सोनिया से कथा मु किछि जानिनी। गोटाए मास भीतर जदि पैसा न दबु ताहले तुम असल रूप देखिबु। हाँ हाँ भाई ठीक अछि तमे जाओ मु जेमिति ले मासक भीतर तमरो सब पैसा फेरई देबी मो। हे भगवान बेपार तो जमा होनी एबे मु भाई को पैसा केमिति सुझिबी मो? नाई नाई मते किछि गोटे उपाय करबा को पड़िबो नहले मो ढाबा जमा चलिबनी जे। हाँ एथर तो बोर्ड रे लिखि देइछि गोटे मिल्स रे आ गोटे मिल्स मागणा। देखिबा एथर केमिति लोक खाइबा को आसीबेनी मो। अरे सांग अरे देख रे सेठी कौन लिखा है? गोटे मिल्स रे गोटे मिल्स फ्री। चल चल जीवा खाइबा।
ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲୁଣି ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଫ୍ରି। ଯିବା ଆସେ। ଭାଇ ମାନେ ଚାଲ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ମାଗଣା। ଚାଲ। ଆରେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ମଟନ ମିଲ୍ ଆଣ। ଆରେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ମାଛ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲ। ଆରେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମିଲ୍ ଆଣିଲ। ହଁ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ସମସ୍ତେ ବସମ। ଆରେ ସୋନିଆ ଆଜି କଣ ତ ଢାବାରେ ଏତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କି ରେ? କଣ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର କରିଦେଲୁ ନା କଣ? ହେରା ଭାଇ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନୁହେଁ ମ। ଏଇଟା ବିଜନେସ କରିବାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯେ ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ହଉ ମୋର ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବେପାର ତ ହେଲାଣି, ତୁ ମତେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେଲୁ। ଓହୋ ଭାଇ ତମେ ପରା ମାସେ ସମୟ ଦେଇଥିଲ। ତମକୁ ମୁଁ ମାସେ ପରେ ସୁଧ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ମ। ତମେ ଏବେ ଗଲ ମୋର ଇଆଡେ ଲୋକ ଗଳି ହେଲେଣି। ଭାଇ ଆମର ଚିକେନ ମିଲ୍ ରେ କେତେ ପଇସା ହେଲା? ହେରା ଭାଇ ତମର ବେଶୀ ଟଙ୍କା ହେଇନି ମ, ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଓ ଭାଇ ତମେ ପରା ଗୋଟେ ମିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରି କରିଛ। ଏବେ କ'ଣ ଦିଟା ଚିକେନ ମିଲ୍ ର ପଇସା ମାଗୁଛ? ହେରା ଭାଇ ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ ମ। ଆମର ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ମାଗଣା। ହେଲେ ମୁଁ ପରା ତମକୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ମିଲ୍ ର ପଇସା କହିଛି। ଆରେ ହେ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ଠକଟା ଆଉ। ଗୋଟେ ମିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଫ୍ରି ଲେଖୁଛି, ଏପଟେ ଦିଟା ମିଲ୍ ର ପଇସା ନଉଛି। ହୋ ଭାଇ ମାନେ ଆସ ଏ ଠକକୁ ଜମା ଛାଡନି। ପୁଣି ଥର ଯାଏ। ସକାଳୁ 4 ଥର ଝାଡ଼ା ଗଲାଣି, ତଥାପି କାହିଁ ପେଟଟା ମୋର କାଟୁଛି। ଓହୋ ଅପାଲୋ ଏ ଅପା ମୁଁ ଏବେ ଢାବାକୁ ଯାଉଛି ମ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଢାବାରୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବି ଯେ। କଣ କହିଲୁ ସୋନିଆ? ପୁଣି ସେ ଢାବାରୁ ଖାଇବା ଆଣିବୁ? ହଇରେ ତୋର ସେ ଢାବା ଖାଇବା ଖାଇକି ମୁଁ ସକାଳୁ 4 ଥର ଝାଡ଼ା ଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ପୁଣି ଯିବି? ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଇ ନ ଜାଣିଲେ ଖଟା। ତମେ ତ ସନ୍ତୁଳା ତରକାରୀ ଖାଇବା ଲୋକ, ଢାବା ମଟନ ଚିକେନ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ଜାଣିବ ଯେ? ଥାଉ ତୁ ମତେ ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାନା। ତୁ ଜଲ୍ଦି ମୋ ପଇସା ମତେ ଫେରା। ତୋ ଢାବା ଖାଇବା ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ, ଆମ ଘର ଖାଇବା ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ। ଆରେ ଭଲରେ ଭାଙ୍ଗ। ଆରେ ଏପଟୁ ଭାଙ୍ଗ, ସେପଟୁ ଭାଙ୍ଗ, ସେଠି ରହିଗଲା, ସେଠୁ ଭାଙ୍ଗ। ସାରେ ରୁହ ତମେ ମୋ ଦୋକାନ କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁଛ ମ? ଆରେ ସୋନିଆ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି, ତୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଢାବା ଖୋଲିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଢାବା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ସାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମ। ତମେ ମତେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି ପଛେ, ହେଲେ ମୋ ଢାବା ଭାଗନି। ସେ କଥା କିଛି ଶୁଣାଯିବନି। ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ମାନେ ତୋ ଢାବା ଭଙ୍ଗା ଯିବ। ହେଲେ ସାରେ ନାଇଁ ମୋ ଢାବା ଭାଙ୍ଗନି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କଠୁ ସୁଧର ପଇସା ଆଣି ଢାବା କରିଛି ମ। ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି ସାରେ, ଆପଣ ଜମା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି। ଅନେଇଛ କଣ? ଭାଙ୍ଗ। ଆରେ ଭଲ କି ଭାଙ୍ଗ। ଭାଙ୍ଗ ସବୁ। ସରିଗଲା ମୋର ସବୁ
ଅପାଲୋ। ଆରେ ସୋନିଆ, ଆରେ ତୁ ଏଠି ବସି କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆଉ ତୋ ଢାବା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ହେରା ଭାଇ, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଢାବା କରିଥିଲି ବୋଲି ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିକି ପରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିଲେନି ଯେ। ଭଲ ହେଇଛି ଢାବା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଇରେ, ତୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଢାବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା କଥା ନା ନାଇଁ? ହେରା ଭାଇ, ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା କ'ଣ ମତେ ପରମିଶନ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରା ପରମିଶନ ନେଲିନି। ହେଲେ ଏମାନେ ଆସିକି ମୋ ଢାବା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯେ। ଆରେ ସୋନିଆ, ତୋ ଢାବା ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ମୋ ପଇସା ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ପଇସା ନା ପଇସା, ମୋ ଢାବା ଚାଲିଥିଲେ ସିନା ତମକୁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଢାବା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି ଯେ।